Kata beliau, kalau ada siwak bersama kita, Masya Allah, ini adalah talib yang hakiki, yang menjaga dari sunnah Nabi. Adapun orang yang sholat kemudian menggunakan ujung bajunya, ini katanya yang santri yang kaslan atau malas. لذلك أدب أكل، أدب شرب، أدب نوم، أدب طالب، أدب قرآن، أدب مجلس العلم. طالب العلم لابد أن يكون من أهل الأدب. لماذا؟ لأن من مشى على أدب النبي محمد في وقت طلب العلم إلا فتح الله عليه فتوح العارفين. العلم اللدني. Jadi wajib bagi kita ya, para santri, para talib dan talibah, memiliki adab Nabi Muhammad SAW. Adab makan, adab tidur, adab berjalan, adab ke masjid, adab dengan guru, adab dengan orang tua, adab dengan Allah SWT. Semua adab-adab tersebut kita jalankan. Karena orang-orang yang memiliki adab tersebut ya, Allah SWT akan kita akan itu ada. Allah يفتح عليه فتوح العارفين. Allah SWT akan bukakan kepada dia futuhul arifin. العلم اللدني. Dan ilmu laduni diberikan oleh Allah SWT, ilmu yang langsung dari Allah SWT. لا يفيد العلم الكسبي هذا. أنا أطلب العلم مراجعة من غير أدب. إذا تريد بركة العلم الكسبي هذا، تريد نور العلم، سر العلم الفتوح من الله، العلم اللدني، اعمل بأدب النبي محمد. Jadi ilmu itu, ilmu kasbi yang didapatkan dengan belajar, itu harus dengan menggunakan adab supaya ilmu kita mendapatkan keberkahan. Apabila kita mendisiplinkan diri kita dengan adab-adab Nabi dalam keseharian kita 24 jam, maka barokahnya daripada ilmu yang kita pelajari dari guru-guru kita itu akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Imam Syafi'i يقول طلبت العلم 2 وتعلمت الأدب 18 سنة. يا ليتني جعلت 2 حق العلم في الأدب. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyebutkan, saya menuntut ilmu 2 tahun. Kemudian saya belajar adab itu selama 18 tahun. Ya, saya alangkah baiknya, kata beliau, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau saya 2 tahun itu saya gunakan seluruhnya untuk belajar adab. لذلك طالب العلم عندما يمشي معه كتابه وهو مراقب منكسر متواضع معه أدب النبي محمد، الله يفتح له أبواب العلم، فهم، يفهم في القرآن، يفهم في الفقه، يفهم، يأتيه فتوح من الله لأنه محمدي في هذا المعهد. Maka selayaknya seorang penuntut ilmu ketika dia membawa kitab dengan adab, dengan muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, kemudian mutawadhi, dia merasa rendah diri di hadapan Allah, di hadapan manusia, rendah hatinya, kemudian mungkasir Allah. Ketika dia memakai adab-adab ini, maka dia akan mendapatkan keberkahan dan futuhul arifin. Ya, dia akan mendapatkan keberkahan ilmu karena dia berpegang teguh dengan adab-adab Nabi Muhammad SAW. ممكن الله سبحانه وتعالى يغلق عقلك لا تفهم لا تحفظ لا تستطيع الحفظ بسبب انك مخالف للادب. Kemungkinan engkau tidak paham dengan ilmu, tertutupnya akal kita untuk memahami daripada ilmu. Kenapa? Mungkin saja kita su'ul adab, buruk adab kita di dalam belajar atau dalam menjalankan adab-adab Rasulullah. Kita akul qaim, ada hujub. Atau mungkin kita makan dengan berdiri, ini penghalang. Tanam ala batnak, laysa ala shiqq al-ayman, ala al-janib al-ayman. Hada qillat adab. Kemudian kita mungkin tidur dengan tengkurap. Nah, ini adalah menyalahi adab. La tanam ala wudu, la tanam mustaqbil al-qiblah. Kemungkinan engkau tidur tanpa wudhu atau tanpa menghadap kiblat. Ini adalah berbeda dengan adab Nabi. Adab al-makan, mungkin يرفع صوته في المعهد في المصلى في مكان العبادة. لا ترفع صوتك. هذه حجب من الله سبحانه وتعالى. Kemungkinan kita melanggar daripada adab tempat, seperti mengangkat suara kita di masjid, di musola, kita jangan mengangkat suara kita yang sehingga hal tersebut daripada mengurangi daripada adab. Habib Umar يقول حفظه الله طالب العلم لو شرب قائم يغلق عنه العلم 40 يوم. ما في فائدة. Al-Habib Umar mengatakan, Masya Allah, ya, kalau seorang penuntut ilmu minum dengan berdiri, maka ditutupkan لا يقدر يفهم العلم ولا يحفظ 40 يوم مغلق عليه. Dia akan tertutup dari memahami ilmu selama 40 hari. Kalau itu adalah penghalang bagi dia. لأنه شرب قائم فقط. Karena dia minum dengan berdiri saja. كيف إذا تركنا السواك، تركنا الضحى، تركنا الوتر، بعيدين عن الأدب النبوي، إذا ما في بركة للعلم أصلا. Maka bagaimana
yang lebih jauh dari itu, seperti kalau kita meninggalkan siwak, meninggalkan sholat duha, meninggalkan witir, maka hal itu sudah tidak menjalankan adab-adab Nabi. وذلك يقول الإمام الحداد سببين لطالب العلم: سبب عدم الحفظ، سبب عدم الفهم، سببين: فعل المعاصي والابتعاد عن أدب النبي محمد. Kata Al-Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, ada dua sebab yang menjadikan seorang itu terhijab daripada menuntut ilmu. Yang pertama, dia melakukan maksiat, maksiat. Kemudian yang kedua, meninggalkan dari adab-adab Nabi, maka seorang itu akan terhalang dari memahami ilmu. يفتح القرآن يريد يحفظ لا يستطيع، في مرة مرتين 3 مرات لأن عينه نظرت حرام. Dia melihat Quran, kemudian menghafalnya beberapa kali, sekali dua kali, tidak mampu menghafalnya. Kenapa? Mungkin kemungkinan mata dia melihat daripada yang haram. ومن أوصاف طالب العلم لا يترك صلاة الجماعة بتكبيرة الإحرام بالسواك. Termasuk dari sifat-sifat penuntut ilmu yang sejati, jangan dia meninggalkan sholat berjamaah di awal waktu, dan jangan meninggalkan takbiratul ula bersama imam. الحبيب علي زين العابدين الجفري هذا من مشايخنا الحمد لله في البيضة، يقول حفظه الله: طالب العلم يجلس في معهد من المعاهد، طالب العلم يدخل معهد من المعاهد، معهد من أهل السنة والجماعة، ما شاء الله من أهل الطريقة العلوية، من أهل الطريقة المستقيمة، من أهل الارتباط بالمشايخ، الارتباط بالسند إلى النبي محمد. يدخل هذا المعهد يوم يومين 3 أيام لا يرى النبي محمد، هذا ليس طالب علم. Allah. Al-Habib Ali Jufri hafizahullah ta'ala merupakan guru beliau di Baidah ketika itu, mengatakan seorang penuntut ilmu yang masuk ke pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan, kemudian dia 1 hari, 2 hari, 3 hari masuk ke pesantren itu, kemudian tidak melihat Rasulullah dalam mimpi, maka itu bukanlah penuntut ilmu yang sejati. إذن هذه الأشياء لابد تحاسبوا أنفسكم، أين أنا من رسول الله وأنا طالب العلم، ليس من العوام، ليس من أهل الدنيا، أنا من أهل العلم، أين أنا من رسول الله. Maka hendaklah kita menghisap diri kita, menghitung diri kita, dari mana saya penuntut ilmu, apa namanya? أين أنا من رسول الله. Aina ana min Rasulillah. Mana saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana kedudukan saya? نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله كمال التوفيق إن شاء الله. Kita minta kepada Allah SWT supaya memberikan taufik yang sempurna pada kita. خلاصة يقول سيدي الحبيب عمر: من أراد الفتوح فعليه بالأدب مع الشيوخ. Maka Sayyidina Habib Umar mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan futuh, dimudahkan urusannya semua dalam menuntut ilmu, maka hendaklah dia beradab kepada syekh kita. ومن أراد الفتوح فعليه بانتظار الشيوخ. إذا تأخر شيخك انتظر شيخك في الحلقة وأنت مشتاق إلى شيخك. Dan barang siapa yang ingin futuh dalam belajar, hendaklah dia menunggu daripada gurunya, walaupun gurunya belum datang, dia menunggu di tempatnya dan dia ingin rindu kepada gurunya supaya segera datang. نعم. فسامحونا على الإطالة وإنما نصحناكم لأننا نحبكم. نسأل الله لكم القبول إن شاء الله ولنا إن شاء الله. Dan beliau mohon maaf kepada kita semua, para santri dan santri, putra dan putri. Beliau menasihati kita semua karena beliau cinta kepada kita semua. والله أعلم. Sarapan kita loh, bisa sarapan sama Syekh sama Musa. Ayo balik. Udah sarapan kalian tadi? Sarapan, habis sarapan belajar. آداب الأكل انتبه. Udah sarapan?